दो रकात नमाज नफिल पढ़ के हाजत के किसी वक्त बहुत तन्हाई तवज्जो से जो कहते हैं ना मुझसे खुशियां आती हैं और छिन जाती हैं, उससे कहें 40 बार सुबह शाम पढ़ और 10 मिनट बाद नीम गर्म पानी से कुल्ली कर ले। ऐसी बीमारियां जाती हैं दांतों की। गोश्त ने हमारी जिंदगी को बीमारियों में सख्त तरीन बीमारी मुब्तला की है। मैं एक जगह जाके खड़ा हो गया, देखा तो एक साहब की दोनों टांगें कटी हुई थी। जिस्म की 80% नहीं 90% बीमारियां सिर्फ इस खाने से। मैं अस्पताल में गया अपने एक दोस्त के साथ, उसकी वालदा की इयादत करने के लिए। कहने लगे वालदा को देखें कि शायद कोई बीमारी है, जादू है, जिन्नात है, कोई रूहानी मसाइल है, कैसे है। बूढ़ी वालदा। तो वो प्राइवेट कमरे में थे, तो उस वक्त डॉक्टर साहब का विजिट था। तो मैंने कहा हम वार्ड में चलते हैं, अमूमी वार्ड में, इस नीयत से कि लोगों की जाके इयादत करेंगे। और मैं जो किसी मुसलमान की अल्लाह की रज़ा की खातिर इयादत करता है तो 70,000 फरिश्ता सुबह जाए तो शाम तक, शाम जाए तो सुबह तक उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते। मैं एक जगह जाके खड़ा हो गया, देखा तो एक साहब की दोनों टांगें कटी हुई थी। ये क्या हुआ आपको? कहने लगे कि पाँव पे एक छींट सी लगी, एक दाना सा बना। वो फिर दाना ठीक ना हुआ तो फिर वो जख्म बढ़ता गया, फिर अंगूठा काट दिया। फिर मैंने कहा ठीक हो गया, फिर अंगूठा ठीक हो गया, फिर जख्म हो गया, फिर पाँव काट दिया, फिर पिंडली काट दी, फिर हत्ता के आधी रान काट दी। और कहा मैं फिर ठीक होके घर आ गया। मरहलावार अस्पताल जाता रहा। कुछ अरसे के बाद दूसरे पाँव पे ये कुछ हो गया। और अब आलम यह है कि वो भी मरहलावार जिस्म का हिस्सा टांग कटते कटते अब यहाँ तक काटा। और कहते उसकी आंखों से आंसू थे। कहा कि मुझे वो लम्हे याद हैं जब मैं खड़े होकर नमाज पढ़ता था, मुझे वो लम्हे याद हैं मैं खड़े होकर तस्बीह पढ़ता था, मैं तवाफ़ करता था, मैं मस्जिद की तरफ कदम उठाता था, मैं खैर की तरफ कदम उठाता था, किसी मुसलमान की मदद की तरफ चलता था, दौड़ता था, भागता था। और उसके आंसू थे। कहा कि अब कहाँ से ये लम्हा मिलेगा, अब कहाँ से ये वक्त मिलेगा, अब कहाँ से ये घड़ियाँ मिलेगी। कुरान हदीस में आता है, आका का फरमान है सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, आसमान से एक आवाज़ देने वाला आवाज़ देता है रात की तन्हाइयों में, ए खैर की तरफ चलने वाले आगे बढ़, ए शर की तरफ चलने वाले अब रुक जा। तो आप खैर की तरफ चलने वाले हैं, आप खैर की तरफ कदम उठाने वाले हैं, आप खैर की तरफ बढ़ने वाले हैं। अब जरा कदम बढ़ा दें, अब हिम्मत बढ़ा दें, अब हौसला बढ़ा दें। और अल्लाह तौफीक दे ना, अल्लाह तौफीक दे। एक अमल बताता हूँ, आज तक किसी को बताया है, कभी कज़ा नहीं हुआ। 2 रकात नमाज नफिल पढ़ के हाजत के किसी वक्त बहुत तन्हाई तवज्जो से, उसके बाद 3 दफ़ा सूरत यासीन पढ़ ले। अल्लाह से जो मांगे मिलेगा, अल्लाह से जो मांगे मिलेगा, अल्लाह से जो मांगे मिलेगा इंशाअल्लाह। ये बहुत ताकतवर नफिल है, बहुत ताकतवर नफिल और बहुत हैरत अंगेज नफिल है, बहुत ज़बरदस्त नफिल है। और इसके में सूरत यासीन का एक याद आया, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। जो कहते हैं ना मुझसे खुशियां आती हैं और छिन जाती हैं, उससे कहें 40 बार सुबह शाम पढ़ लें। अवला के एक बार दरूद पाक के साथ। फिर सुनिए, जो कहते हैं खुशियां आती हैं छिन जाती हैं, उससे कहें 40 बार सुबह शाम पढ़ लें। 40 बार सुबह शाम पढ़ लें। ज़बरदस्त अमल है, बहुत कमाल अमल है। और एक चीज़ और बता दूँ, वो भी इंशाअल्लाह फ़ायदा देगी। जब आप किसी मंजन से, कोई भी दुनिया का मंजन हो ना, पेस्ट हो, मंजन हो, ब्रश हो, कोई भी चीज़ हो, सिवाय मिसवाक के, मिसवाक का भी मायूस नहीं करता। अगर मायूस हो जाए तो हथेली पे सफ़ेद नमक रखें, सादा नमक, ये जो देसी नमक होता है, ये देसी नमक रखें और सरसों का तेल डालें और इसको मंजन की तरह मलें, हल्का 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 हल्का। नमक अगर ज़रा पीसा हुआ बारीक हो तो अच्छी बात है। और 10 मिनट तक इसकी रालें बहाएं, थूक डालें और 10 मिनट बाद नीम गर्म पानी से कुल्ली कर लें। ऐसी बीमारियां जाती हैं दांतों की, ऐसी जाती हैं आप सोच नहीं। सुबह शाम कर लें, दिन में चंद बार कर लें, चंद दिन कर लें। नमक और सरसों का तेल का मंजन आपको बहुत फ़ायदा देगा। एक चीज़ और है, वो ज़रूर अपने ज़िंदगी में शामिल करें। अपनी ज़िंदगी में ना गोश्त कम करते जाएं, सब्जियां, कच्ची सब्जियां,
سلاد، اس پہ کالی مرچ، ہلکا نمک ورنہ صرف کالی مرچ شامل کریں۔ گوشت نے ہماری زندگی کو بیماریوں میں، سخت ترین بیماری مبتلا کی ہے، اور اپنی زندگی کو سادہ غذاؤں کی طرف مائل کرتے جائیں، اپنی سادہ غذاؤں کی طرف اپنی طبیعت کو مائل کریں۔ سلاد اور وہ سبزیاں جو بالکل سستی ہوں، بالکل سستی ہوں، ان سبزیوں کو کھانے کے طور پہ کھائیں، ان سبزیوں سے اتنا کھائیں پیٹ بھر جائے، بالکل سبزی ہوں، سستی ہوں، پیٹ بھر جائے۔ آپ کہیں گے کہ آپ کی جسم کی 80% نہیں 90% بیماریاں صرف اس کھانے سے ہیں، اس کا معمول بنائیں اور ضرور کھائیں۔ بیمار نہ دین کا نہ دنیا کا، تقدیر میں بیماری لکھی ہے، اس کا امر ہے، لیکن ہم اپنی صحت اور تندرستی کے لیے اپنے آپ کو، صحت اور تندرستی کے لیے اپنے آپ کو سلاد، سبزیاں، سستی سبزیوں کی طرف۔ میں نے بہت سے ملکوں میں دیکھا لوگ بھاگتے دوڑتے پھر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا سبزیاں کھاتے ہیں، سبزیاں کھاتے ہیں اور کچی سبزیاں کھاتے ہیں۔ تو ضرور یہ ٹوٹکا بھی اپنی زندگی میں شامل کیجیے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کے ہاں اس نیت سے کریں گے تو اس پہ بھی اجر ملے گا، اس پہ بھی ثواب ملے گا۔ اچھا قبلہ مجھے نظر گئی ہے وہاں پہ موٹر سائیکل کھڑی ہوئی ہے، کوئی یاماہا کی ہے، تو وہ میں چاہ رہا ہوں ذرا وہ بھی ساتھ ساتھ ایک جو نا مجھے پڑا یہاں پر وہ ایک کوئی ویسپا ہے کیا، میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا اس کی کوئی جو ہے تاریخ آپ سے پوچھی جائے کہ یہ جو ہے نا پرانے چیزیں، چونکہ مجھے شوق ہے پرانی چیزیں جمع کرنے کا، تو اس کا دور ہی ختم ہو گیا، تو جن چیزوں کا دور ختم ہو جاتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے میں ان کو جمع کرتا رہوں۔ یہ کتنا سال لگا آپ کو یہ ساری چیزیں جمع کرنے میں، اور یہ اس کو بنانے کا خیال کیسے آیا؟ میں سے عرض کیا نا کہ میرا یہ پرانا شعبہ ہے، اور پرانا مجھے یہ چیز ورثے میں بھی ملی ہے، والدین کی طرف سے بھی۔ مٹی کے برتن بھی ماشاءاللہ دیکھنے کو مجھے نظر آ رہے ہیں، مٹی کے برتن، چرخہ جو ہے یہ جو ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اسے چرخہ ہی کہتے ہیں۔ جی ہاں، پرانا چرخہ ہے، اس کا صوفی اکرام بڑا ذکر کرتے ہیں۔ یہ پرانا حقہ ہے۔ اچھا، بہت پرانی، بہت اس سے بھی پرانی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس یہ ہیں، کیونکہ جگہ نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں اونٹ کی، یہ اونٹ کی بالوں کا بنا ہوا ہے۔ اچھا، یہ قالین، جی قالین جو دری ہے، دری، یہ اونٹ کے بالوں کی ہے۔ یہ دیکھیں نا اونٹ کے بالوں کا قدیم کمبل، یہ لکھا ہوا ہے اونٹ کے بالوں کا قدیم کمبل۔ یہ اصلی چیتے کی کھال ہے، اصلی چیتا ہے، اس کو محفوظ کیا ہوا ہے، اسٹف کیا ہوا ہے۔ یہ جو سامنے برتن لگے ہوئے ہیں جی قبلہ، اس کی کیا؟ یہ تاریخ کے پرانے وہ برتن ہیں جو ہم استعمال کرتے تھے جب تانبا، کانسی، پیتل استعمال کرتے تھے، بے اولادیاں نہیں تھیں، بیماریاں نہیں تھیں، بڑھاپے نہیں تھے، اور چال میں لڑکڑاہٹ نہیں تھی، لا علاج بیماریاں نہیں تھیں۔ جب یہ برتن ہم نے استعمال کرنے چھوڑ دیے تو ہم بیماریاں، پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے۔